I'm okay. No, no. I'm talking with you in English. Can you understand my language? इंग्रजी में रोड दा बुझ जाम तो करना फिर little कटी कटी में बुझ जाम दा Let's come. You are welcome. दिला अपन के दाराम हुई करना से. Let's go. We will return into this room. ओना ओना से बोलो हाँ. First we came near the stairs. all सीढ़ी शुरू बन है ना. And all we will take off our shoes. Take off our shoes or remove our shoes. और जूते बन तो keep all shoes in right side. In right side. We will have to maintain our management. We will manage this, and from early in this class we will learn discipline. और कोई लोगों का वो तो discipline है दो खाता बोले आदो बोला सिराया बोला सिराया मैडम you are also requested to keep your shoes in right side in right manner in right way. Stand up and we will enter into this room. Come with me madam, you also. चलो नॉर्मल बोलो नहीं. The door is open already. Open now the लाहर बन गया खुल गया. Come sir, come with me. Oh, there is no light. Where is the fan switch or light switch? Right side in this wall. जैसे हमारे नवा ये दियल रहे जिलो करना. Where is the light? Is it a light switch? Switch on the light. Mana switch on a switch and when light जुलो. Oh, light is light is you have a switch on the light and fans are moving. Fan is moving and it's blow air. Horn So we are in the summer season. When we switch on the fan, we feel comfortable. He was the peasant Maji Adams elder brother. When elder brother হচ্ছে কোন দাদা যে মারাং দাদা মারাং বোঝা বা মারাং দাদা elder brother. On that room, what purpose that room? Another check purpose है ना? Community hall. Can it be open? Oh, it is already open. Sir, I want to see. Is it already open? I want to see. Put on your shoes. जूतो हरोरे दुकान बनवा. Go by walk. तरम चला लगे. By barefoot. Barefoot. माने एकें जगह ते तरम by walking. We are entering into this room. Ona oda ramon bolok kana. This look, this calls collapsible gate. Collapse means when we hold our both hands like this, collapse. माने लगाओगे तो ना तो खुलो ही. हाँ, जुपड़ा को जहाँ साथ था ना तो collapsible gate. और तो this calls collapsible gate. This collapsible gate. And in the natural or normal gate. Oh, how big size this room. Can you switch on the fans? It is feeling very hot. Oh, look, the floor is, it's setting. जहाँ जिनिस को लगा उना को सीढ़ा की दांजल की दापन. Today we will have to also go another family and we learn the daily basis dialogues. दिनों चेक कम रोड गया उना को कम अंजमा. We will start it from family. Can you arrange a family, sir? Can you arrange? Yes. We will go there and our class is continue there. So let's go. Take. Put on your shoes. Put on your shoes. जूतों को रख पे. चलो मन, let's go. না যদি কোনোদিন মানে লিখে রাখো. No need to write down. We only listen and practice. Come. Moy. अच्छा already জানা তো দুর্গা পাহুয়া আপাতত আঞ্জমাবন ওটাকে রড়া. তারপরে
sir come with me so hoy na ka chida abo hui kana je ura re sen kate bon no ko bon sira lagi do kana ura re hui kana je abo do nyel kana je jaha percentage minat tabona abo likhate ona percentage re besir ba percentage ge abo do hui kana je nit habi do kati ইকোনমিক্যালি ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ব্যাক রেগে মেনা বনা ইকোনমিক্যালি ব্যাক রে তাহান খাতির তে চেদ হুই কানা আবহাওয়া উইহর ভাবনা চিন্তা ভাবনা যত গে অনকা হুই কানা যে তায়ম গিতা বনা আদো আবো পয়লো যাহা গেবন সিকনত যাহা গেবন তা সিকনত বলতে অনা উনকা হুই কানা যে যদি হুড়ুন ইরা বা হ্যাঁ বা খেতিন চাষা সে ডাংরা মিহু যত আসুল কোয়া নোয়া যত রে গে নিতার কিন্তু সিকনত লাগতি কানা ওনা সিকনত দ চিদা বন হাতাবা যাতে করে আবো প্রোডাকশন বাড়তি মা যাতে করে আবো যত কিছু বন ম্যানেজ দাঁড়ে মা যত করতে সামটা করতে বন তাহা দাঁড়ে নোয়া দ জিনিস নংকানা কানা যে সিকনত হাতাও লেখান বাং যত জিনিস গে इन हुई कना जे कामी पुरो दाड़ा जतो जिनिस रेगे इन हुई कना जे मटे रिजल्ट इन भागी जे नंका दो जे आतुरे मिनिया मेनते जे एकदम बड़ी इन थान कना हां और शहर जहां मेना को उनको के बेस को थान दाड़ा आतुरे हो नोका नेल कना यूट्यूब माध्यम ते नेतार तो यूट्यूब रे जुग कना यूट्यूब ते नेल कना जे अडी मारा मारा दिसे मिना ओंडे आतुरे तिनो भाई दिक ते को थान कना नोआ इंग्रजी क्लास माध्यम ते चेद हुई कना हापेन दिन रे हुई कना जे गोटा धरती रेन हर संगे आपन बन कनेक्ट दाड़ा जो गोटा धरती रेन हर संगे आबो हुई कना अनका जोगाजोग करते उनको भागी भागी जिनिस बन हसाव दाड़े तकवा और आबो पहिलो जहा दरकार कान तबना नोआ दो हुई कना चेद पहिलो एनलो जहा कथा हुईना जे माइंडसेट आबो झतो जिनिस गे भागी जिनिस बड़ी जिनिस नोआ दो आबो पहिलो जहा गोड़ा झतो के गोड़ा खन चेदा जे नका सिकना से गोड़ा खन साब हुई तबना गोड़ा खन साब लखान हुईआ चेद गोड़ा रे जहा जिनिस हुई कना पहिलो आबो सिकना रे ओना हुई कना आबो माइंडसेट मने खन गे आबो हुई कना जे भागी हर तबन लाहादी कना बड़ी हर तबन लाहादी कना बड़ी नितार नेल कना आबो कल्चर अनका के भागिया जे इटा झतो हड़ा कल्चर खो चेदा बन दाबी दे रिच कल्चर नोआ दो नितार इटा संगे मिला मिसा दबांग काटी जुबरा महिलो जुबरा कान तबना खेत चेक के बांग सील कान चेक के बांग पासानो गया इन द व्हिच ये तो नका नो सफा लेखाय गे सफा लेखा गे अब भागी रिजल्ट आबार बन नाम रुड़ा नोआ सफा लगी ते अब माइंडसेट दरकार तबना मने रे आडी रकम जुबरा कचरा हाई कान तबना नोआ मने रिया जहा जिनिस को अब लगा तबना ओना जिनिस चर्चा गे हुई कना सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट रकी तो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट परे आबार बन गलमारा बन हा आदो चलो बन ताले ओकाटा ओड़ा को बन एहवा नुआटा ओड़ा हां अच्छा आज ले जे मैं नोआ ओड़ा रेन हर मिना को चेक करते बन हबे एनलो बन सिनाव कदा हां Is anybody in the home? जहाँ को मिना पे उड़ा रे? Anybody in the call मोई? उनका कते के हॉल में से anybody in the home? Anybody in the home? माले में मासे? Anybody in the home? अच्छा बाबू आर्मी होड़ जुब पे डैम दा हॉल मैडम you try to call them माँ नुको हॉल लगा को से anybody माले में they are coming अच्छा उन्हीं कटी गड़ो पे चलका कते अब हेल लेखा चलका कते कुली बनाए अच्छा जुहार आले जहार थान को ले हिजु कना मा आबेन कटी गड़ो पे ओडे खय दे हां ता जखन नोडे बन तिंगुना चलका लेया हा ले ओका खन पे हिजु कना हां से अच्छा मैडम से गगो आयो हर द सातार तो चे बोल मेता को हां आयो हर गे अच्छा गगो मेनते के थाले लेता लगे से दीदी मेनते जहाना के मटन ले हिया तो हां उमर हिसाब ते दो दीदी ले कना दई मेनते के दई थाले नुई काटी आले उड़ा रे चलका रोपड़ हुई गया अबवा कल्चर ते चलका को दाराम को नुआ काटी ले सिराया एवं नुआ सांतार तो ले सिराया और इंग्रजी तो चलका ते लेयो उना काटी आले ले चर्चाया तानका गड़ो सपोर्ट नामो कना खूब भागी ताले मैडम यू स्टैंड देयर एंड जे कुलिया ओका खन पे हिजुक कना है से बांग अच्छा दो अब उनाटा के कटी लेबन जे ओका खन पे हिजुक कना ओका खना पे हिजुक कना अच्छा नुआ दो अब नोट तिंगन मैडम स्टैंड हियर दो इन से को तम ले में where are you coming from ma where you coming from हां दो आप हम इधर ले लगा से where are you coming from अच्छा नो नो कना नो आदा पुरको हि तबना पुरको लेखा कोना अच्छा नो रे चला लगे we are coming from boys and girls and everybody are you requested to say with me what she is asking us che aboy कुली बन ना बन तिला लगे हां उनी कुली दा छे
where are you coming from oka khona pe hijuk kana abo thala chek kabon telaya we are We are coming from coming from বর্ধমান জেলা জাহের থান আচ্ছা তাহলে আবো ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱚᱭᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱨᱚᱯᱚᱲᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱵᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚᱭ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ হ্যাঁ আদো দুড়ুব কো জায়গা কো লাগায়া দুড়ুব জায়গা লাগা তবে তো দুড়ুব we know this thing the previous day northern badaya this name the court we can use as a seat ma mi hor dudup pe come boy and show me how it is used not check komita what is this called court this is called court. this is This is court called court. I am sitting here lema I am I am sitting here. अब ini duduk kana babu sir you show me the action how ini duduk kana 11 how ini duduk kana now look at me I am sitting here ini hula look at me I am sitting here তাহলে অঙ্কা আবার নোয়া দেবো দুলুক দাঁড়া আচ্ছা ঠিক আছে দই আবো দারাম লিগিত হয় লুটা দা এ দা তৈয়ার দা in our Santal tradition or community culture when any guests come into our home যখন যাহাই guest নড়ে হিজুয়া উনি দো how we welcome them abo chelka kate bon daram kwa una ha doi the bon nyela doi ha uduga he is cleaning the pot made with brass and he fill the water in this pot and she is welcoming us nika daram bunai ma we have to accept it by salute hoy juhar kate abo hoy kana margan na tale in udu lege chelka kate in juhar da how I am salute and accept his welcome na dei juhar ona da odjapa juhar bon mita hoise boy come and we will have to respect elders dila min dila one by one and respect her and salute her dila joto ko hijub be chelka kate bon yei da na now so one by one hoy gomke noa ge katha do abo noa culture re jaha leyo ko kan then tino bhagi jinis menak tabona noa ko jodi abo jobra wakan moilo wakan jaha ita hor sange abo culture jaha mane yeo kan ten kan noa ko jodi abar noa culture jaha jinis menak da noa jodi bon kete safa dare bang tale aboa tege ja onka mone hor teyaro abon ita ই মনে দা যে ধরতি রেন তিনো হর মেনাক কা বাং উনো যত কমিউনিটি রেন কয় আবরেন হর দো সরেস কো তৈয়ার দাঁড়া আচ্ছা we have to show how we accept it chelka kate abon nuya daram ke bana chelka kate bon iye ja we can use the in water as a refresh ourselves নোয়া দো আবু হিসাব তো ব্যবহার করা আবা হইছে দেখি ইন মিটাই উদু লাগে I am showing it হয় কি কো জায়গা করে কাটি দা হুতুম লিগিত থেকে নোয়া দো ইয়ে হইনা নুকা নুকা ববন ব্যবহার জায়গা কবন আবু গো দেই তাহলে আলে নোয়া লে আবেন আজ দারাম নোয়া দো ঠিক গিয়া আর তাহলে ওড়া রে জল পাকাতে তিন নোয়া বারতলা সে পেরতলা ওড়া কানা বারতলা ওড়া আচ্ছা বারতলা ওড়া দো কমতা টু স্টোরেজ বিল্ডিং 2 floor বিল্ডিং বারতলা ওড়া কমতা আচ্ছা can we enter your home and show the things and how you are talking with your family members acha mite chelka kate bon rod pol ge ura re gidro ko sange ura hor sange ona kati le uduga ale jhoto ko tege ar meta katha kuli lege je tino hor menak peya listen look at me how I am asking her cheka te ni kuliye kana ha ura re tino kan hor menak peya mat tilabe ha मोड़े हर ताले नोआ गे चेक लिया निहर हिजु पनते बाबू आमगे लहा में ह जे कुलिए कना नोआ दे कना जे हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स इन योर होम नोआ हा आम मिते बाम ले दे रखा
kati 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 lihat mah anu pun kuli kat kau mete ular re nong karmi dah tal repeat lagi how many masalah mah How many family members family members in your home in your home? madam repeat it reply it aja tilai am kita ona tila thala aben kali 11 ha 11 je hor do bang tila do hikana tino hor ape ora didi tin am lagi kita more hor we are We are 5 members 5 members in our in our family family. repeat it how many family members How many family members in your home in your home? ma tilai mein 5 5 family members family members in in my home ba in our home inyo family re more hor menak leya se inyo urar re more hor menak kuwa kan how many rooms are there didi tinok gan urak menak onde Kita baraya room mitang pia ke dining aja latar urak doko metak ground floor ha now we know the attached with the ground the floor called ground floor ar jaha hu kana bar talawan metak kana bang una doko metak kana first floor we know first floor come boy and girls come with me acha ठीक गया जे उड़ा तीन मारांगा जतो हर बाबन बोलो दाड़ा अच्छा ठीक है नोडा खन को बन नेला अच्छा ये उड़ा रन गिदरे को संगे सीता खन चेकार रपड़ हुई गया जे सीता बाबू बेरेट मिया नोंगा तो अच्छा उना के मेदा बाबू बेरेट मिया अच्छा आर मिटा जहां के जुपा तो जुमा दिला हां नुई मिदा अच्छा नुई के बाबू हिसाब से बाबू ता इटा चलाव कना नुई के मिदा कटी रोळामेन बाबू बेरेट मिया babu berat dia बाबू वेक अप बाबू babu wake up हाँ बाबू वेक ना है ता अदो जहां बेरेट kan la आम दो कना जो तातड़ी बेरेटा बेरेट कते अदो चे एम लेया बेरेट नाम झाल कते बेरेट कते हा गोगो apa मिता में दू ब्रश अप में ब्रश योर टीथ ना हुई कना जे अच्छा देखी दीदी मिता ले से ब्रश योर टीथ brush your teeth एंड गेट फ्रेश great face हाँ ताले दू हुतुम अप में आ डाटा को गसाब में डाटा गसा सफा में आदो आम चेम लिया जो दोमे रेगे कदिया गगो दोमे रेगे कदिया यो दोंगे रेगे कदिया आदो उना के मिता संतार ते लेलम संतार ते ले से लजा bale jara हां ओ ले क्या आमी जो जो बदगे गचे दिखे से ओने आमी इटा पारी पारी ते ले मैं दोमे रेगे कदिया Domere ke dina. अच्छा उना ते मिला आई फील hungry I feel is hungry. आई फील hungry very much I Ada saya karena kayak macam like orang kita dah, kamu terus, nomor kayak katanya aku kau minta. Mother, mother. give me some food. Jangan aku jom mumun meh. Ada jom le, hurry up, tatali brush me, hurry up and brush quickly. Hurry up but quickly, brush and come. I will give you breakfast. अच्छा, मैडम हम इधर से hurry up brush quickly. I am ready your breakfast. I am ready your breakfast. आदो आप बेटा देखिए मोई मिधा जो बनते मैं तातरे गिरासन में हाँ मोई दिला नोते मिधा दिला हाँ बाबा लजा क्या बोल लजा बतरवा अच्छा ल यो चेम ब्रेकफास्ट रे चेम तैयार दा कुलियम आफर ते क्या कुलियम से लेम नो दा अपन बेटा जतो जगह के बांग अब माइंड सेट दो हित मना काठे चेका लिया बोई लिया लाजा बोतल का बांग या चेका अभिनय का बांग ओने उनका अब दो हित माइंड सेट न धरती रे बन है कना जतो के मेटन बन अभिनय दा जका मारांग आ तो उन बुझ जावा हां होय उन दो ले जे चे जमम तोरी दा what are making in my breakfast रे चेम तैयार दा नुका रोडगा होइसे अच्छा उड़ा रे बाबू को चेट को कमी किया parak dia kan how many daughter and sisters you have तीनों गान गोड़ा गिदरे कुड़ी गिदरे मेना को ताम baraya moy mitang babu बारिया मोय two daughters sister अच्छा two sons and one daughter अच्छा ठीक गया थाले उड़ा से आर चे सीता खने कमिया गिदरे से जतो का कमी रे ताहन गया बा अचु को होया गिदरे नो नोका काटी बन उदु लगे काटी थाले उड़ा से चे जिनिस को मेना काटी बन नेला बाट हर बन बोलवा देबन उदुगा अच्छा चलो थाले दीदी उड़ा से बोलन का असुविधा हो ना दा हां अच्छा दिला बारे पे गिदरे दा हां सर यू आर रिक्वेस्टेड टू कम विथ अस दिला हां
अच्छा सीता पैर पे चिके सीता पैर उड़ा पे जो सफाई गया तो हाँ ताले उड़ा जो सफा तो चेक मिता करना दिला ताले जदि कटी उदू लिखा have you any arrange any buckets and full of water full of bucket and a cloth we will show how we clean our home by mopping and sweep or sweeper as a sweeper जो उड़ा चेक करते बन जो सफाई गया चेक करते मुझे क्या इनका उदू किया बेटे बाल्टी एम करना तो ना बाल्टी था लग रही दाग भरा गुल के बॉय गाल या अच्छा उन्हें लता दिए गया कटी दाग दिए तो बंग ना लता दिए बंग जो दिए let me show with this broom we know boy what is this this called broom we can sweep and clean this floor no other one mitakna floor ha sir latara no other floor we call this is the yeah oh how can I sweep it how can I clean it like this where I am brooming with this broom I am cleaning this floor with broom look at me nyalin pe chilka kate nin joda how I am doing this chilka kate nin joda ha no ona jono jo te safa to kum kana sweep ar jokhon inin ana latate moi duse go to the fill the water the bucket do cutting da samagui mein I will show it we all have to work a daily basis daily in our home abo do dinam ge ora re nongka tuki taki do kami hito na arbon uduga ar abo jokhon eta jahar ke bon marang abo se kami daitto bon jama undo nito khage porko hito mo kami porko hito na thala abo mind set hito na have you filled the bucket with water I am putting this broom inside no side na jono in the hoida acha let me show how I am sweeping and by mopping acha in chelka kate udu da let me wet it this cloth with water and I am squeezing hi inin ye da rodoi ding haise look at me joto nyali pa I am starting from this place ona jaga ka I am mopping hi ini latai da ini latai da nongka kate nongka kate in latai da and mopping and sweeping mopping and sweeping onka kate we also I had to squeeze it no jokhon ko moilo na ba when it gets dark we will have to abo do nongka do army da jobe hui tabona jobe kate nongka rodoi hui tama we have to squeeze it again like this do you understand how I clean how can I do this work in daily basis and we will have to help our mom and dad let me show it again do boy and girls and do one by one by showing masa ape mita kate kora ape nungka cebol mita noa we are mopping with this cloth wet cloth ona lohot ye tabon nungka bon kati bon ye latai dabon sir will you go the outside so we are watching us ও আমাদের দেখছেন কি করছি আচ্ছা আমরা ইংরেজি শিখছি বাড়ির অ্যাকশন সব বাড়িতে কি ব্যবহার হয় না ব্যবহার হয় এইসব আর কি আমাদের মাদার টাং যেগুলো আছে সেগুলোর সাথে আমরা যে ইংরেজি শিখছি এবং সবাইকে দেখাচ্ছি বাড়িতে কি করতে হবে না করতে হবে এইসব so almost we have finished and we see how can I do our homework on daily basis गाँव के लेबे गुड मॉर्निंग मजियाड़ा मैं जोहार ऐसे अच्छा डबो जोहार हाउ आर यू सर चल का बिना आई एम फाइन आई एम गुड ना पाए गए बेस बढ़ा गए ऐसे
ᱦᱳᱭ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱫᱮᱨᱤ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱧᱚᱜ ᱛᱮ ᱦᱳᱭ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱞᱮ ᱩᱫᱩᱜ ᱮᱫᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱡᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱵᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱟᱶ ᱨᱚᱲ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱰᱮᱢᱳ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱩᱫᱩᱜ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱥᱮᱬᱟᱭᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱩᱱᱤ ᱫᱤᱫᱤ ᱦᱚᱲ ᱞᱚᱴᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱮ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟᱭ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱢᱩᱱᱤᱴᱤ ᱨᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱤংᱨᱟᱡᱤ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱬᱟᱭᱟ ᱦᱳᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱤংᱨᱟᱡᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱟᱲᱟᱛᱟᱲᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱨᱚᱲ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱮᱬᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱨᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱯᱚᱨᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱫᱤᱫᱤ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱯᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ কওয়া ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ কওয়া বাবু কি করে জানাবে ভালোই হবে 85 হ্যাঁ 85 85 95 হবে না সে কি রে টিউশনি ছিল তো নাই জানা হ্যাঁ আর তোদের তো টিউশন পড়ানো হয় না টিউশনে মানে ইয়ে বাইরেও নিই নি না তোদের তো এমনিতে সিলেবাসগুলো আমি দেখেছিলাম হ্যাঁ আমার ভাইপোর ছেলেটা বাইরে ছেলেটা দেখিস ও তো এতে কি বলো ও মাধ্যমিক ভালো ছিল 95 পেয়েছিল ওই জন্য ইয়েটা